Thank you, Dr. Tan Huilin. So I feel so small here in front of all my lecturers and all of you. But I try my best to give the topic on the abnormal sexual development. Finally. Okay, we start by the introductions of what is actually normal sexual development. Sebelum kita mula kepada abnormal, kita start dengan normal dulu ya. Okay, sebenarnya normal sexual development is the development of phenotypic structures which is consequent to the actions of hormone produced following gonadal determination. Meaning that the phenotypic which is kita punya physical appearance, sama ada kita ada, kalau perempuan kita ada breast ke, kita ada kita punya alat sulit tu bentuk perempuan lah, yang lelaki dengan ada penisnya dengan skrotum. So tu maksud dia phenotypic. Kalau genotipik, kita punya sel yang kata DNA, kromosom, yang tu kita panggil genotipik. So semua yang phenotypic tu sebenarnya bermula daripada kromosom kita juga. Semuanya berasal dari small chromosomes, DNA semua. So, sexual differentiations includes the development of different genitalia and the internal genitalia tracts, breast, body hair, and it plays a role in gender identification. And all these sexual differences begin with the XY gene determination system. Nanti kita akan cerita lebih yang ni. Okay. Sebenarnya dalam normal sex differentiation dia ada 4 major step. Dia actually complex pathway, tapi this is kita dah rule out, tinggal yang 4. So yang first one is fertilization and determination of genetic sex, and yang kedua formation of organ common to both sexes, gonadal differentiation and differentiation of the internal ducts and external genitalia. Okay. Ini ialah proses macam mana bermulanya terhasilnya ovum, which is kita ada proses yang kita panggil oogenesis, ataupun ovum ataupun bahasa mudah kita telur, dan sperm daripada lelaki. So sebenarnya percantuman yang kita kata fertilization ialah percantuman antara telur mak dan ayah. Dan mak macam Prof Safar cakap tadi ialah daripada mak 23X. Dan yang menentukan seks sama ada anak yang kita conceive tu lelaki dan perempuan adalah bergantung kepada sperm yang dibawa oleh ayah, sama ada sperm tu bawa 23X ataupun 23Y. So percantuman antara 23X daripada ovum dengan 23X daripada sperm akan menghasilkan 23 plus 23, 46 kan. X dengan Y, jadi 46XY akan menjadi 46XY which is male. And then kalau dia bercantum antara 23X dan 23X juga, dia akan menjadi 46XX which is female. So this yang roughly apa yang saya mention tadi, mula-mula kita nak determine dulu genetic sex kita yang anak conceive tu. So daripada egg plus sperm, jadi kalau 46XX genetic girl. This is genetic but not necessarily akan phenotypicnya perempuan juga ya. Okay, yang kalau lelaki egg 23X plus sperm 23Y akan jadi 46XY. Selepas determinations of genetic sex ni, kita tahu sama ada yang kita conceive tu 46XX ke 46XY. The next step is formations of organ to common both sexes. Basically sebelum minggu ke-5 of gestation, kita tak akan tahu jantina anak tu lelaki ke perempuan, sebab by this age, prior to this 5 weeks of gestation, semua organ dalaman gonadal ridges, maksudnya nak menjadi testis ke ovari, internal ducts, external genitalia, semua sama dalam kita punya embryology punya organ. But after
lepas daripada tu barulah terhasilnya gonadal sex. Yang menentukan terjadinya sama ada ovari atau testis ialah bergantung kepada presence or absence of the chromosome Y. So, sebab di dalam kromosom Y adanya SRY gene yang menentukan jantina baby tu. So, kalau XX fetus, dia akan ada ovari sebab dia tak ada kromosom Y. So, kalau XY fetus, dia akan terhasilnya testis disebabkan oleh presence of SRY gene. So later, selepas terhasilnya ovari ataupun testis yang bergantung kepada kewujudan kromosom Y, kita akan menentukan pula internal ducts, dalaman, organ dalaman kita. So yang ni testis, selepas wujudnya testis ni dia akan menghasilkan dua hormon, testosteron dengan anti-Mullerian hormon yang menentukan sama ada external genitalia ni akan menjadi perempuan ataupun lelaki. Okay? So yang ni secara roughly the embryology of the external genitalia and internal genitalia sama ada lelaki ke perempuan. At the age biasanya Mullerian duct, Wolfram duct pada sebelum minggu kelima dia sama je. Tapi selepas adanya yang XY yang membentuk pembentukan testis, so menyebabkan testis ni menghasilkan hormon testosteron dengan yang ni atau MIF, Mullerian inhibitory factor ataupun anti-Mullerian hormone, yang seterusnya akan membentuk semua yang internal organ. Biasanya yang ni akan membentuk seminal vesicle, vas deferens, epididymis, dan testosteron ni dia menghasilkan juga external penis, scrotum ya. Tapi disebabkan dalam XX kita tak ada SRY gene. So bila tak ada SRY gene, kita tak ada juga testis. So dua hormon ni tidak akan terhasil. So this is where kita tak mendapat Wolfram duct ni tidak terhasil. So dia akan membentuk Mullerian ducts yang membentuk external and internal organ of the female genitalia. Fallopian tube, ovary, uterus, you know. And then lepas tu this is apa yang kita katakan normal male karyotype. Yang macam tadi kita dah dengar, satu kita ambil daripada mak, satu kita ambil daripada ayah. So total is 46 XY. Yang menentukan sama ada male or female is this one. Kalau wujudnya kromosom Y, kita akan panggil dia as normal male karyotype. Tapi kalau dia ada dua XX, kita akan panggil dia normal female karyotype. So, kenapa SRY gene ni penting? Dia sebenarnya terletak di kromosom Y dekat ujung ni. You know, daripada ni yang kecil kita zoom up. Okay. Dia adalah dia buat sex determining region Y protein. Yang ni lah yang menentukan seks kepada baby, yang menentukan fetus tu nak develop male, sorry. Okay. So basically abnormal sexual development or sometimes ada cases yang macam ambiguous genitalia ni kita tak pasti dia lelaki ke perempuan, can be result of genetic and hormonal factors. Tapi hari ni saya just akan cakap few cases yang related to genetics. Okay. The first one is Turner syndrome. Biasa kalau Turner syndrome ni she has short stature, you know, short stature girl or female. Dia ada low hairline. Kalau kita tengok dia bawah dia punya ni. And then dia ada web neck. Dia punya tengkuk ni tak jinjang. Gitulah. Okay. Dan dia ada juga heart problem. Dia ada coarctation of aorta apa-apa. Dan basically kita tak akan aware until dia infertility. Dia tak datang menses ke, dia tak boleh nak pregnant ke. So kita akan investigate for this case. So in this case, bila kita buat yang cytogenetic tadi, yang kita tengok kromosom tu, dia keluar instead of keluar XX, dia keluar XO je. Maksudnya satu je dia ada X. Dia bukan XX, dia bukan XY. Tapi externally kita nampak dia as a female. Right? This is because dia tak ada ovary. That's why dia tak boleh nak, tak ada menses semualah. Dia tak ada menghasilkan estrogen ke progesteron. Okay.
external stimulus. Kalau kita tengok satu je dia ada. Ini masa baby kadang-kadang kita akan perasan dia punya foot and hands dia akan edema, dia swelling. Okay, dia ada mosaicism juga, iaitu mosaicism dalam sel tu kita ada dua. Dia ada setengah tu ada 45X saja, satu ada 46XY. Tapi kalau dalam kes yang dia predominantly ada XY, dia akan jadi ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia ni dia gambar tak nampak. Kalau nak kata laki tak laki, nak kata perempuan tak perempuan. Kan? Kalau nak kata ni penis ke, nak kata ni klitoris. Is it kita suspicious kan? Yang kes macam ni banyak yang biasanya newborn baby dia akan hantar untuk kita check cytogenetic testing to check either this baby is a boy or is a girl. Right. So kita buat. Sebab macam kalau kita tengok pun, this one should we call it as labia majora or shall we call it as scrotum? Kalau scrotum dia ada rugi-rugi tu kan. Kalau yang ni macam ni tapi dia tak macam labia juga. So it's confusing, right? So the next one is the Klinefelter syndrome. Yang ni biasanya dia affect 1 in 500 to 1 in 1,000 live male birth. Biasanya kalau yang berlaku melibatkan sex kromosom ni, dia jarang melibatkan mental retardations like other syndromes tu kan. Dia ada yang learning disability or what kan. Ni dia mostly on phenotypic expression and sex punya hormones and tu. Macam kalau case Klinefelter syndrome ni, the most prominent yang kita nampak dia ada breast development or we call it gynecomastia. Okay? And then dia ada female type pubic hair pattern. Okay, small testicular size, long arms and legs, wide hips, and narrow shoulder, and sometimes infertility in this case. Kenapa dia small penis? Sebab dia ada extra X juga. Small tapi normally dia akan notice at puberty level. Biasa budak-budak newborn kita cannot expect they can have Klinefelter. Nanti bila dia dah reach at the age of puberty, dia akan notice kenapa tak sama, kenapa gynecomastia kan. So they'll come to have a check. So here they see we the Klinefelter will have 2 XX and 1 Y chromosome. Okay, the next one is congenital adrenal hyperplasia. Yang ni biasanya dia melibatkan inability of adrenal to produce sufficient cortisol. So bila ini dia menyebabkan testosteron tu tinggi. Walaupun dia 46XX, tapi dia ada macam ciri-ciri kelelakian. Okay, ini disebabkan oleh autosomal recessive, maksudnya kena satu daripada mak, satu daripada ayah juga kan. Okay, dia disebabkan jin yang terlibat dalam proses 21 hydroxylase ni. Kita tengok dia punya pathway. Biasanya dia daripada kolesterol, dia ada proses complex pathway dia. Basically this enzyme dia akan act areas nak change nak tukar progesteron tu up to the level of aldosterone normal pathway, and also dia akan jadi 3 pathway macam ni. Yang ni pun dia akan turun, sepatutnya dia act di sini dia untuk menghasilkan kortisol. Tapi dalam kes congenital adrenal ni, di sini dia ada somewhere gone wrong, dia tak berfungsi dengan elok. So dia tak boleh untuk bertindak. So the only pathway dia boleh pergi ialah ke sini je. Bila ke sini, adrenal androgen tinggi. Right. Walaupun dia asalnya XX, tapi sebab dia ada androgen, so dia membentuk masculine punya features. So tengok, walaupun dia ada XX, dia ada ovaries, tapi sebab dia ada adrenal androgen yang lebih. So jadi dia punya external genital ni kita confuse juga. Lelaki ke perempuan? Right. Okay. Yang ni test ni kalau kita dah confirm buat benda ni, biasanya ni dia ada satu test yang kita buat dekat chemical pathology lah juga untuk check 70 hydroxylase yang enzyme punya level lah. Okay. So the next one is complete gonadal dysgenesis. Yang ni disebabkan oleh abnormal testes which are incapable of producing androgen. Ni memang tak boleh nak menghasilkan langsung testosteron ke apa. Okay. Dia XY, tapi dia keluar sebagai external
female genitalia. Dia ada labia, dia ada klitoris, dia tak ada penis ke scrotum ke, disebabkan strict gonads ni yang tak boleh menghasilkan testosteron untuk menghasilkan external genitalia. Okay. So one of the pure gonadogenesis adalah Sawyer syndrome. Kita ada few cases juga dekat USM. Yang ni disebabkan oleh SRY gene mutation. Biasanya kalau Sawyer syndrome ni dia normally dia tak akan perasan pun yang dia tu bukan actually female. Dia tak tahu pun dia tu ialah genetically as a 46XY. Sebab dia punya luaran tu memang macam yang kita-kita lah kan. Yang perempuan lah. Okay. Tapi so this occur 1 in 30,000 people. Okay. So this biasanya pathogenesis dia sebab dia ada mutation, dia ialah 46XY. Tapi Y chromosome dia yang mengandungi SRY gene ada mutation. So it's in different gonads to fail nak differentiate into testes. So tak ada testosterone. So finally dia akan appear as normal female generally, even though genetically is a male. So the next examples of pure gonadogenesis ialah 46XX testicular DSD. Dia pun disebabkan oleh SRY gene mutations. Okay, this is a condition that result from abnormal exchange of genetic material between chromosome translocation. Okay. Maksudnya dia punya SRY gene dia terlompat ke X chromosome lah. Jadi dia walaupun dia 46XX tapi sorry. Sorry Okay. Tapi ada 10% of the individuals ni yang ada both testicular or ovarian. Dua-dua dia ada. Yang ni kita panggil ovotesticular disorder. Kalau dulu term kita panggil true hermaphrodite. Tapi sekarang kita tak guna dah term tu. Okay. Ya Allah. Okay, the next one is the androgen insensitivity syndrome. Yang ni dia disebabkan oleh androgen production or inadequate androgen response disebabkan mutation dekat androgen receptor gene. So walaupun dia dapat menghasilkan testosteron tapi dia tak boleh bertindak sebab tempat dia nak respons tu tak berfungsi dengan baik. So dia ada SRY gene, dia ada testosteron tapi dia tak boleh berfungsi dengan sebaiknya. Okay. Dalam kes ni bila dia walaupun testis ada semua macam lelaki tapi finally dia end up dengan external genitalia of female juga. Okay. Okay. Other than that ada juga jin-jin lain yang terlibat dalam gender differentiation sebenarnya banyak. Example like WT1 gene dekat kromosom 11, SOX9 gene, SF1 gene, and DEX1 gene dekat kromosom X. Okay. Tapi I will not go into detail lah this one. Okay, dia banyak tempat dia akan bertindak. It's not necessarily one place, like WT1. And this is mainly SRY gene yang main determinations of the genetic sex. Okay. One of the examples is persistent Mullerian duct syndrome. Iaitu dia ada mutation dekat Mullerian inhibiting substance. So end up dia akan jadi dia akan dapat undescended testis and sometimes cause infertility. Okay. So actually kenapa kita perlu tahu sangat? Kenapa kita put an efforts nak tahu lelaki ke perempuan ke secara urgent? Kalau terutamanya macam kes ambiguous genitalia ataupun dalam kes yang kita dapat tahu dia bila kita buat ultrasound kita dapat tahu dia ada strict gonads. Sebabnya treatment may vary according to causes. Macam kalau yang patients tu yang tak ada yang ada strict gonads macam case Turner syndrome semua kan, ataupun undescended testis, we need urgent surgical repair. Sebab benda tu lately eventually akan develop into cancerous. Okay.
And then hormonal therapy, like kalau dalam tena juga kita akan bagi estrogen therapy untuk dia dapat balik dia punya feminine features tu. And then kalau dia request untuk pregnant sebab dia tak boleh nak pregnant, dia tak boleh nak menghasilkan ovum, we can give counselling for someone to donate egg untuk dia conceive, okay? And then the most important things is that counselling to parents and patients as well. Sebab benda ni akan melibatkan kekeliruan jantina, right? So terutama dalam ambiguous genitalia, apa yang kita buat sekarang in our hospital setting is that if we got cases like ambiguous genitalia, we do urgently the karyotyping, and then because parents, kalau kita law dekat Malaysia, within 14 days after birth, we have to give name to the baby, right? So to determine either this baby is a girl or a boy is depend on this one. And then the next step yang surgical or other hormonal therapy. So I think that's all from me. Okay, kita ikut masa. So and I give back to the MC. Okay, thank you.